बंधु माने 2024 मसीहार अंतिम सूर्यपराग 2 अक्टोबर को लागिबाकू जाउछि एवं एही दिन पितृपक्षर समाप्त हेबाकू जाउछि। एहा व्यतीत 3 अक्टोबर ठारू नवरात्रिर आरंभ हेबाकू जाउछि। तो पितृपक्ष एवं नवरात्रि एही दुईटी जाक उपरे सूर्यपरागर प्रभाव पड़िबो। तो सूर्यपराग एक एपरी खगोलीय घटना अटे जहाकू कि सांसारिक रूप से एते भल बोली माना जाई न थाए। मात्र आमे जदि आध्यात्मिक दृष्टि देखिबा तो सूर्यपरागर बहुत अधिक महत्व रही थाए। तो जेबे भी आमर सूर्यपराग होई थाए तो 12टी जाक राशि उपरे एहार प्रभाव पड़ी थाए एवं किछि राशि मानकू एहार शुभ फल मिलिबा सहित किछि राशि मानकू एहार अशुभ फल प्राप्ति होई थाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपनको विस्तार भाबरे कहिबी जे 12टी जाक राशि उपरे एही सूर्यपरागर केउ भली प्रभाव पड़िबो, केउ राशि मानकू एहार शुभ प्रभाव मिलिबो एवं केउ राशि मानकू उपरे एहार अशुभ प्रभाव पड़िबो। एहा सहित जो राशि मानक उपरे एहार खराब प्रभाव पड़ुछि सेमानक पई किछि विशेष प्रतिकार विषय मध्य जानिबा। जदि आपण एही प्रतिकार गुड़िक करनियंती तेबे आपणक उपरको आसुथिबा अशुभत्व गुड़िक खंडन होई पारिबो। तो बंधु माने 2024 वर्षर अंतिम सूर्यपराग 2 अक्टोबर को लागिबाकू जाउछि, जहाकि राति 9:13 रु आरंभ हेबो एवं 3 अक्टोबर सकाळ 3:17 पर्यंत रहिबो। तो एही सूर्यपराग पितृपक्षर अमावास्या दिन पड़ुछि, जहाको कि आमे सर्वपितृ अमावास्या बोली मध्य कहिथाउ एवं 3 अक्टोबर ठारू नवरात्रिर मध्य आरंभ हेउछि। तो पितृपक्ष एवं नवरात्रि एही दुईटी जाक उपरे सूर्यपरागर प्रभाव पड़िबाकू जाउछि। तो एहार परिणाम कोन हेबो से विषय आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा। तो बंधु माने एही जो सूर्यपराग लागिबाकू जाउछि ताहा भारत रे दृश्यमान हेबो नाही, कारण एहा राति समय लागिबाकू जाउछि। तो एहार जो 12 घंटार सूतक कालर नियम ताहा मध्य आम भारत रे मान्य हेबो नाही। मात्र बंधु माने ग्रहणर प्रभाव आम समस्तक उपरे निश्चय रूप से पड़िबो, कारण आमे सूतक काल पालन नकले मध्य एहा सूर्यपराग ही अटे एवं एहार प्रभाव समग्र विश्व उपरे पड़िबो। कारण पराग एक खगोलीय घटना अटे, तो समग्र पृथ्वी उपरे एहार प्रभाव पड़िबो। तो एही समय तामसिक शक्ति गुड़िक जाग्रत हो जाइथांती, कारण राहु एवं केतु चंद्रमा एवं सूर्यक उपरे ग्रहण लगाई थांती। राहु एवं केतु सर्वदा एपरी तामसिक शक्ति को देखा थांती जो माने बहुत बलवान होई थांती। तो बंधु माने एही जो पराग लागुछि ताहा हस्ता नक्षत्र एवं कन्या राशि रे लागुछि। तो कन्या राशिटी बुध ग्रहक द्वारा परिचालित अटे एवं हस्ता नक्षत्र चंद्रमांकर अटे। तो बंधु माने जो व्यक्ति मानकर राशि बुध एवं चंद्रमांक द्वारा प्रभावित अटे किंबा बुध एवं चंद्रमांक द्वारा प्रभावित नक्षत्र आपणक कुंडली रे मजबूत स्थिति रे अछि, जेमिति कि जदि आपणकर जन्म नक्षत्र हस्ता नक्षत्र होई थाए किंबा आपणको कुंडली रे जदि किछि एमिति ग्रहंकर दशा चली जो माने कि हस्ता नक्षत्र प्रभावित अटंती, तो आपण मानकू बहुत अधिक सतर्क रहिबार अछि। हस्ता नक्षत्र सह जड़ित जो कार्य गुड़िक जो व्यक्ति माने करूछंती जेमिति कि मेडिसिन, मीडिया, फैशन, मार्केटिंग एवं ट्रांसपोर्ट, एही व्यक्ति मानकू बहुत अधिक सतर्क रहिबार अछि, कारण अचानक आपणकर कार्य रे किछि बाधा विघ्न आसी पारे। तो बंधु माने जेतेबेले ग्रहण किंबा पराग लागि थाए से ही सप्ताहटी को ग्रहण सप्ताह कहा जाय थाए। एही सप्ताह मध्यरे आपण कोनोसी नूतन कार्य आरंभ करंतु नाही किंबा एही सप्ताह रे आपण कोनोसी शुभ कार्य मध्य करंतु नाही, कारण एही सप्ताहटी को अशुभ बोली माना जाय थाए। तो बंधु माने एही समय आपण मथारे तिलक लगांतु एवं गुड़र मध्य प्रयोग करंतु, कारण सूर्य पित्तर कारक होइथांती एवं गुड़ पित्त को नाश करि थाए। तो जो मानक उपरे एहार खराब प्रभाव रहुछि से माने प्रत्येक दिन निज मथारे तिलक लगांतु। जो माने मथारे तिलक लगाई थांती तामसिक शक्ति से मानक छुई पारि न थाए, तो आपण प्रत्येक दिन मथारे तिलक लगांतु एवं गुड़र मध्य व्यवहार करंतु। ग्रहण समय जदि आपण दान करती तेबे ताहा मध्य अत्यंत शुभ फलदायी होइथाए, जेपरिक गहम, चना, गुड़, घिओ, तेल, पैसा
एसबु जिनिस को आपण पराग समय छुई संकल्प करनियंतु जे एही सबु जिनिस को मु दान करिवे। तो यार अधा भाग आपण मंदिर रे दान करिवे एवं अधा भाग सफासफी करुथिबा कर्मचारी माननकु देदेबे। मंदिर अर्थात सूर्य एवं सफाई कर्मचारी हेउछन्ते राहुंकर प्रतीक। तो एपरि करिबा द्वारा आपणको दुई जनक ठारो शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं आपण एही पराग समय आदित्य हृदय स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र एसबुर पाठ मध्य करबा द्वारा आपणको शुभ फल प्राप्ति होइथाय। तो बंधु माने यह आम भारत रे दृश्यमान न हेले मध्य एहार प्रभाव आमर 12टी राशि मानक उपरे पड़िबो, जहा फल रे ग्रह मानकर गोचर स्थिति रे बड़ परिवर्तन मध्य हेबो। तो बंधु माने एही सूर्य पराग ठारू एही 6 गोटी राशिर भाग्य बदलिबाकू जाउछि। एमानकर भाग्य चमकिबाकू जाउछि। प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारू एमानकर समस्त समस्या दूर हेबाकू जाउछि। एमानकर अचानक भावरे धन प्राप्तिर जोग खोलिजिब। एमानकर दुखर दिन एबे शेष हेबाकू जाउछि। एही सूर्य पराग ठारू एही 6 गोटी राशि हेबाकू जाउछन्ति भाग्यशाली। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही 6 गोटी राशि जे मानकर भाग्य खोलिबाकू जाउछि, जे माने धनशाली हेबाकू जाउछन्ति एवं एही सूर्य पराग ठारू ग्रह मानकर गोचर स्थिति रे किछि एपरि भाबरे परिवर्तन आसीबाकू जाउछि, जहार प्रभाव रे एही राशि गुडिक धनवान हेबाकू जाउछन्ति। एही 6 गोटी राशि मानकु प्रभु जगन्नाथ एवं मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त हेबाकू जाउछि। प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारू एमानंकु सठिक समय धन लाभ हेबो। आपण सबु ऋण कर्जरू मुक्त हेबाकू जाउछन्ति। आपणकर सबु चेष्टा सफल हेबो। आपणकर सबु कष्ट दूर होई जिवो। मां लक्ष्मी कृपारू आपणकर जदि विवाह होई नाही तो अति शीघ्र विवाह जोग मध्य खोलिबाकू जाउछि। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य उन्नतिर बाट खोली जिवो, जहा द्वारा आपण आपणकर व्यापार वाणिज्य रे खूब लाभप्रद होई परिबे। मनपसंदर चाकरी मध्य आपणको प्राप्ति हेबार जोग खोली जाइछि। आपणको मध्यरे आकर्षण क्षमतार वृद्धि हेबो। आपणको लोक माने पसंद करिबाकू लागिबे एवं सम्मान देबाकू लागिबे। आपणको द्वारा करा जायथिबा समस्त चेष्टा वर्तमान ठारू सफल हेबाकू जाउछि। मात्र जे कोनोसी कार्य आरंभ करिबा पूर्व आपण प्रथमे निजर गुरुजन मानक ठारू आशीर्वाद नै कार्य आरंभ करंतु। मां लक्ष्मी को कृपारू आपणको अजଣା स्रोतरू धन लाभ हेबो। परिवार तरफरू आपणको शुभ खबर मध्य प्राप्त हेबो। आपण मानकर दूर यात्रा करिवार सुजोग मध्य मिलिबो। एही सूर्य पराग ठारू आपणकर कार्य क्षेत्र रे आपणकर नूतन बंधु सृष्टि हेबे। जदि आपणकर कोर्ट कचेरी मामला लागिछि तो आपण जययुक्त हेबे एवं आपणको शुभ खबर प्राप्ति हेबो। तेबे आसंतु जानि नेबा सही राशि गुडिक विषय रे जे मानकर भाग्य एही सूर्य पराग ठारू बदलिबाकू जाउछि, जे विषय रे आजिर वीडियो रे आमे माने आलोचना करूछि। तो बंधु माने ता पूर्वरु वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो प्रथमे हेउछि तुला राशि। एही सूर्य पराग ठारू आपणक जीवन रे सफलतार स्रोत बहिबाकू जाउछि। आपणको आपणक प्रत्येक चेष्टा रे सफलता प्राप्ति हेबाकू जाउछि। आपणक गृह को सुख समृद्धि एवं धनर आगमन हेबो। एही सूर्य पराग ठारू आपणक जीवन रे एक नूतन परिवर्तन हेबो। बेरोजगार युवक युवती माननकु भल चाकरी मिलिबार जोग मध्य खोलुअछि। नूतन कार्य रे आसुथिबा समस्त बाधा विघ्नर नाश हेबाकू जाउछि। सामाजिक कार्यकलाप रे आपणकु सफलता प्राप्ति हेबो। जीवनर प्रत्येक असुविधा दूर होई जिवो। आपणको द्वारा जदि काहाकु किछि धन दिया जायछि तेबे एवं सेही धन आपणको मिलि पारु नथिला तो सेही धन मध्य आपणको मिलिबार जोग देखा जाउअछि। गृहरे सुख शांति एवं आनंदर लहरी लागी रहिबो। धन रोजगार करिबार नुआ नुआ रास्ता आपणको पई खोलिबाकू जाउछि। तो बंधु माने एही सूर्य पराग ठारू आपणको पई भल दिन आसीबाकू जाउछि। तो आपणकर जदि तुला राशि होई थाए तेबे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। द्वितीय रे हेउछि वृष राशि। आपणकर
ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହାସଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଘରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ରୋଜଗାରର ନୂତନ ରାସ୍ତା ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏହା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ତ ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଧନର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଅତି କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଶେଷ କରି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନୂତନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏବେଠାରୁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହେତୁକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବାର ବାଟ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ସେମାନେ କଦାପି ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସାଥ ଦେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏମାନେ ଥିଲେ ସେହି 6ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରଠାରୁ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।